न्यूट्रिशन इन ह्युमन बीइंग्स. आता आमी आमच्या भितर कशें न्यूट्रिशन कॅरी आउट जाता तें पळोवया. The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. In human beings, digestion is being carried out by digestive system. आणि हो जो digestive system आसा, it comprises of alimentary canal and associated digestive glands. Alimentary canal आसतलो आणि तेका associated digestive glands आसतले. Digestive glands जे various digestive enzymes secrete करता, which are essential and necessary for digestion process. आता आमी in detail the digestive system of human beings पळोवया. Which are the various organs, मागीर which are the various digestive glands associated with, कोण कशें function करता हे सगळें पळोवया. So in this first we have is mouth. Mouth तोंड. माउथाचे फंक्शन कितें तर intake of whole food. Mouth enables us to intake the whole food. Second, teeth. Teeth, दांत. दाताचे फंक्शन कितें? Chewing or grinding of food. जे आमी आता होल फूड जो आमी घेता विथआउट ब्रेकिंग, समज आमी होल फूड घेतलो, तो होल फूड आमी कंज्यूम करपाक शकना. थ्रू एलिमेंटरी कनाल होल फूड तो पास जावपाक शकना. दॅट इज वाय हे जे टीथ जे आसता ते इनटू द माउथ हो जो फूड पार्टिकल आमी घेतला कंज्यूम, इट वील ग्राइंड दॅट, चीव करतले आनी तेजे बारीक कुडके करतले. हो जो होल फूड जो आसा तेजे बारीक कुडके करतले, तेका म्हणटा चिविंग ऑर ग्राइंडिंग ऑफ फूड. देन कम्स टंग. टंग, जीभ. टंगाचे फंक्शन कितें? फर्स्ट, रोलिंग ऑफ फूड. हे जे टीथ जे ग्राइंड करता फूड, चीव करता फूड, ते परत परत रोल जावपाक जाय. लायक इन मिक्सी. ओके, मिक्सी जेन्ना तुमी कितें ग्राइंड करपाक घालता इन मिक्सी, यू वील सी की थंय एक ब्लेड आसतली एट द बॉटम सिच्युएटेड आसतली, जी की हे जे कंटेंट्स आसा इन द मिक्सी मिक्सचर जे कंटेंट आसा ते तो परत परत रोल करतले आनी अशें रोल केले की इजी पडटले टू ग्राइंड इट. सो सेम फंक्शन हांगा टंग शो करता. इट हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ फूड सो दॅट it will be easier for teeth to chew or grind the food particle. And second thing, tasting of food. हे पळय, ही जी टंग आसा, टंगाचेर स्मॉल बर्ड्स लायक आसतले जेका टेस्ट बर्ड्स म्हणटा, आनी हे टेस्ट बर्ड will provide the ability to tongue to taste the food. Because of this taste bird, टंग तुका टेस्ट दितली. म्हटल्यार फूड कसो टेस्ट करता तुजो ते तुका कळटले फ्रॉम दिस टेस्ट बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग. सो सेकंड फंक्शन टंगाचे कितें तर टेस्टिंग ऑफ फूड. थर्ड, स्वेलोईंग, पुशिंग डावन ऑफ द फूड. आनीक एक फंक्शन कितें तेजें तर स्वेलो करपाक. हेजे चिवड आतां कंटेंट आसा जे ऑलरेडी ग्राइंड केल्ले आसा ते स्वेलो करपाक, ते पुश करपाक इनटू द इसोफेगस ऑर एलिमेंटरी कनाल हो टंग हेल्प करता. मागीर येता सलायवरी. सलायवरी ग्लँड्स जे आसा ते पळय हांगा आसता पॅरोटीड ग्लँड, लिंगवल ग्लँड, सबलिंगवल ग्लँड. सो इना चिक्स देन बिलो टंग हांगा आसता. आनी फंक्शन ऑफ सलायवरी ग्लँड कितें तर इट सिक्रेट सलायवा थुकी जी आमी म्हणटा, इट सिक्रेट सलायवा प्लस म्युकस. आनी ही सलायवा इम्पॉर्टंट कित्याक तर जेन्ना आमी ग्राइंड करता जे फूड पार्टिकल घेता जे ड्राय आसता ते ग्राइंड कर प्रॉब्लम येतले बिकॉज ते ड्राय आसा. सो हे जे सलायवा आसा ते वेट करता दॅट कंटेंट आनी चिविंग ऑर ग्राइंडिंग इजी जाता बिकॉज ऑफ दॅट. एंड ऑल्सो तेजो मोमेंट थ्रू दी इसोफेगस इजी जाता बिकॉज तो वेट आसता. समज तो ड्राय आशिल्लो जाल्यार तो आमच्या जो इनर सरफेस आसा आमची इसोफेगसाची तेका हार्म करपाक शकता आशिल्लो, तेजी लायनींग आमची डॅमेज जाता आशिल्ली. सो ही जी सलायवा आसा, तुकी जी आसा आनीक म्युकस जे आसा ते इजी करता ग्राइंडिंग, चिविंग एंड ऑल्सो स्वेलोईंग. पळय हो बोलस.
बोलस म्हटल्यार जे सगळे ग्राइंडेड मटेरियल जे आसा, ग्राइंडेड कंटेंट जे आसा अलॉंग विथ म्युकस, तो एक बॉल लायक फॉर्म करतलो ऑफ ऑल दीस कंटेंट, वेट बॉल लायक, जेका बोलस म्हणटा. आनी तो बोलस थ्रू माउथ मागीर थ्रू इसोफेगस इंटू आवर स्टमक वयता. Also, saliva जी असता, it contains enzyme which is called salivary amylase. Salivary amylase ही एक एन्झायम असता into saliva आणि तेजे फंक्शन कितें तर स्टार्च जे असता into food particles, starch जे असता which is complex substance, it is been broken down to simpler sugars by salivary amylase. So digestion जे असता ते already in mouth start जाता. It's not ki digestion in stomach jata or intestine jata. No, digestion already in mouth start jata. Then comes esophagus. Esophagus म्हटल्यार एक long tubular structure जो connect करता a buccal cavity to a stomach. पळय हो long tubular structure जो कनेक्ट करता buccal cavity to esophagus आणि तो एक passage अशी for the travel of this bolus or all these contents which have been grinded into the mouth. Esophagus function कितें तर taking food from mouth to stomach by peristaltic movements. Peristaltic movements, that is contraction and expansion of muscles of the esophagus. Peristaltic movements म्हटल्यार wave like movements. Okay, जेन्ना हो food bolus जेन्ना pass जाता through esophagus, there are peristaltic movements going on, म्हटल्यार wave like movements. आणि हे peristaltic movements कित्याक जातात तर because of contraction and expansions of muscles of the esophagus. आणि हे peristaltic movement is very important कित्याक तर बोलस जो आसा तो पुश जावपाक थ्रू द इसोफेगस, ना जाल्यार तो थंयच ब्लॉक जावन उरतलो एंड चोक जातलो, throat or esophagus choke जातलो and it could be life threatening. So these peristaltic movements are very important and vital. Here you all can see हो bolus जो through buccal cavity move जाता through esophagus and then stomachan enter जाता. Then comes stomach, pot जे आमी म्हणटा. Stomach has gastric glands which secretes gastric juice. Gastric juice खंयचे खंयचे तर pepsin, hydrochloric acid आणि mucus. Pepsin जी एन्झायम आसा तेजे फंक्शन कितें तर it breaks down proteins. ही जी एन्झायम आसा pepsin, it will go and act on proteins to break it down into simpler substances like amino acids release करता from proteins. So pepsin जी आसा only on proteins act करतली and no other substance. HCl जी आसा hydrochloric acid, it makes medium acidic. पोटांतले जे environment आसा in stomach, जे environment आसा digestion जावपाक लागून it should have acidic environment. ते acidic environmenटानूच digestion जावपाक शकता आणि हे मेंटेन करता hydrochloric acid. Also ह्यो ज्यो सगळ्यो enzymes ज्यो आसा त्यो digestion जावचे पयलीं तेंच्या inactive फॉर्मान आसता, लायक पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन हो तेंचो inactive फॉर्म. आणि ड्युरिंग डायजेशन हे जे HCl जे आसा इट प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरमेंट आणि असो एसिडिक एनवायरमेंट करता की ह्यो ज्यो पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन आसा तेंचेर तो एक्ट करता आणि तेंकां तेंच्या एक्टिव फॉर्मान हाडटा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, आणि मागीरूच ती एक्टिव जावन ती फर्दर डायजेशन करपाक शकता. And that is why hydrochloric acid in stomach is necessary. Second is mucus. Mucus protects the inner lining of the stomach.
म्युकस बीन इम्पॉर्टंट बिकॉज ते इनर लायनींग ऑफ स्टमक जे आसा तेका प्रोटेक्ट करता फ्रॉम द एक्शन ऑफ हायड्रोक्लोरीक एसीड. आता हायड्रोक्लोरीक एसीड जे आसा इट इज व्हेरी एसिडीक आनी एसिडीक एनवायरमेंट ते तयार करता इन दी स्टमक जे की रिक्वायर्ड फॉर डायजेशन. आता हें जेन्ना ते करता समज हो म्युकस नाशिल्लो लायनींग द इनर सर्फेस ऑफ स्टमक जाल्यार स्टमकाचे टिश्यू जो आसा तो डॅमेज जाता आशिल्लो ड्यू टू दीस एसिडीक रिएक्शन ऑर एसिडीक एक्टिविटी ऑफ हायड्रोक्लोरीक एसीड. बट अशें जायना कित्याक तर म्युकस जो आसा तो लायन करता इनर सर्फेस ऑफ द स्टमक एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एसिडीक एक्टिविटी ऑफ हायड्रोक्लोरीक एसीड. So this is the stomach. Up here small pouch like structure, teka associated intestine and then anus. This is small intestine or large intestine and this is rectum. Small intestine, up here small intestine, highly coiled structure. It has intestinal enzymes. It stores and it secretes intestinal enzymes खंयचे जो की कार्बोहायड्रेटाचेर एक्ट करता, फॅट्साचेर आनी प्रोटीन्साचेर. कार्बोहायड्रेटाचेर त्यो एक्ट करून तेका ब्रेक डावन करता इंटू सिंपलर ग्लुकोज. फॅट्साचेर एक्ट करून इट ब्रेक्स इट डावन इंटू सिंपलर फॅटी एसीड आनी ग्लिसरॉल. प्रोटीन्साचेर एक्ट करून इट ब्रेक्स डावन प्रोटीन्स इंटू सिंपलर अमायनो एसिड्स. हाफ डायजेशन इन स्टमक जाता आनी उरलेले डायजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जाता. सो जे फूड कंटेंट जे आसता इट मूव्स फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन आनी उरलेले जे डायजेशन जे आसा ते इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन कॅरी आउट जाता. स्मॉल इंटेस्टाइन जे आसा इट हॅज विलाय. विलाय म्हटल्यार स्मॉल फिंगर लायक प्रोजेक्शन. विलायचे फंक्शन कितें तर इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड. ही जी विलायज जी आसा हे पळय वो एक मॅक्रो इमेज दाखयला ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्शन विच बेज विलाय, दिस फिंगर लायक प्रोजेक्शन विलाय. आनी विलायचे फंक्शन कितें तर इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड. विलायाक ह्यो ब्लड कॅपिलरीज ऑर ब्लड वेसल्स ज्यो आसा त्यो असोसिएटेड आसता आनी स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड एब्जॉर्ब करता तो फायनली आमच्या मसल्स ऑर आमच्या टिश्यून पावपाक जाय. तो कसो पावतलो तर तो पावतलो थ्रू ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रान्सपोर्टेशन कोण करता? ब्लड. ब्लड खंय आसता? वेसल्सांत. सो ह्यो ज्यो वेसल्स आसा दीज आर असोसिएटेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन आनी हे विलाय हेल्प करता to transfer the absorbed food particles into the blood, जे की मागीर to different sites of our body पावता through transportation. Small intestine receives secretion from liver आणि pancreas. आम्ही म्हटलेले की digestive system has got alimentary canal and the associated glands. Associated glands खंयचे तर पळय हे liver, pancreas, gastric glands हे. आता liver आणि pancreas जे आसा it secretes certain enzymes जे की important for digestion आणि absorption. आणि small intestine जे आसा it receives this secretion from liver आणि pancreas. लिवर आणि पॅनक्रियास जे की सिक्रीट करता पळय सिक्रिशन्स ते दोज आर डिरेक्टली पोर्ड इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डायजेशन पर्पज. हे जे सिक्रिशन डिरेक्टली इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन पोर जाता. आता फर्स्ट आमी लिवराचे सिक्रिशन पळोवया. लिवर सिक्रीट्स बायल, बायल ज्यूस. बायल ज्यूसाचे फंक्शन कितें तर हो बायल जो आसता तो acts on large fat globules. Large fat globules जे आसता तेंका emulsify करता आणि converts it into small fat globules because of which absorption easy जाता of fat. Large fat globules cannot be easily absorbed by the intestine. It cannot. It can't be.
So because of this, हो bile juice जो आसा तो emulsify करता and it breaks down large fat globules into small fat globules, which makes it easy for small intestine to absorb the substances. Second, pancreas. Pancreas secretes pancreatic juice. Pancreatic juice खंयचे तर trypsin आणि lipase. Trypsin कितें करता? Trypsin प्रोटीन्साचेर एक्ट करता आणि it converts it into peptones. Peptones जे की easily absorb करपाक मेळटा. Proteins easily absorb करपाक जायना. Proteins cannot be directly absorbed by the small intestine, so it has to be converted to peptones. Peptones are then absorbed. Second is lipase. Lipase कितें करता? It acts on fats and it converts it into glycerol. Glycerol is then absorbed by the small intestine. Emulsification म्हटल्यार it is the process of breakdown of large fat globules, smaller fat globules by bile juice. So emulsification म्हटल्यार it is the process जेतून large fat globules जे आसा which are difficult for the intestine to be absorbed, हे fat globules are acted upon by the bile juice. Bile juice कोण secrete करता तर liver. हो bile juice acts on this large fat globules, तेंका emulsify करता आणि breaks down into smaller fat globules जो की then easily absorbed by small intestine. Large intestinaचे main function कितें? It absorbs excess of water. Okay, small intestine materials or substances absorb जाता आणि हे content जे आसा from small intestine then ते move जाता into large intestine आणि large intestinaचे main function to absorb excess of water. Dehydration of the body prevent करपाक लागून after digestion जेन्ना हे सबस्टन्सेस एक्सक्रीट आउट जावचे पयलीं इंटू लार्ज इंटेस्टाइन आसता तेन्ना लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस ऑफ वॉटर जे आसा ते सगळे एब्जॉर्ब करून परत बॅक टू बॉडी हाडटा. पळय दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन आनी हो लार्ज इंटेस्टाइन. बिफोर एक्सक्रीशन कंटेंट जे आसा ते थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइनान मूव जाता आणि ड्युरींग दिस मोमेंट हो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस ऑफ वॉटर जे आसा ते सगळे एब्जॉर्ब करून बॅक टू बॉडी व्हरता. The rest of the material is removed from the body through the anus, which is called as egestion. आणि हे प्रोसेसाक म्हणटा egestion, जे की नॉन रिक्वायर्ड जो की वेस्ट प्रोडक्ट जो आसा which you get after digestion and absorption, तो waste material is very harmful आणि तो बॉडीन दवरपाक शकना. It has to be thrown out आणि it is been thrown out through the anus आणि हे प्रोसेसाक म्हणटा egestion. So this is the mouth from where we intake our food and digestion already starts over here in the mouth. Mouth leads to esophagus. Esophagus then opens up into stomach. Stomachaन हांगा associated gland असता. This is the pancreas and this is the liver. Then stomach opens up into small intestine and then small intestine opens up to large intestine and large intestine then leads to the anus जेतूंतल्यान excretion जाता.